ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत पंचम खंड प्रथम परिच्छेद। श्रीरामकृष्ण सहित विजयकृष्ण नरेन्द्र मास्टर डाक्तर सरकार महिमाचरण प्रभृति भक्तगण कथोपकथन और आनंद। ठाकुरंकर अवस्था जणाइवाई मास्टरंकर डाक्तरंग पाखकु गमन। आज रविवार कार्तिक 10 दिन कृष्ण द्वितीया 25 तारीख अक्टोबर 1885 ख्रीष्टाब्द। श्रीरामकृष्ण कलिकतास्थ श्यामपुकुर अवस्थान करुछन्ति। गला रोग चिकित्सा कराइबाकु आसिछन्ति एवं डाक्तर सरकारंक चिकित्साधीन अछन्ति। डाक्तरंक पाखकु परमहंस देवंकर अवस्था जणाइवाई मास्टरंको प्रत्यह पठा जाए। आज सकाळ 6:30 समय प्रणाम करी मास्टर प्रश्न कले, आपण किपरि अछन्ति? श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, डाक्तरंको कहिब शेष रातिरे मुहरे जल भर्ती हो जाए, काश अछि इत्यादि। पचारिब स्नान करिबि कि नाही। मास्टर 7टा परे डाक्तर सरकारंग सांगरे देखा कले और समस्त विषय कहिले। डाक्तरंग वृद्ध शिक्षक और जड़े 2 जन बंधु उपस्थित थिले। डाक्तर वृद्ध शिक्षकों को कहउछन्ति, महाशय राति 3टारू मोर परमहंसंकर चिंता आरंभ होइछि, निद्रा नाही। वर्तमान मध्य परमहंस चलीछि। समस्तंकर हस। डाक्तरंकर जड़े बंधु डाक्तरों को कहउछन्ति, महाशय शुणा जाए परमहंसंको कहीं कहीं अवतार कहती। आपण तो प्रतिदिन देखुछन्ति, आपणकर किपरि बोध हुए? डाक्तर कहउछन्ति, एज मैन आई हैव द ग्रेटेस्ट रिगार्ड फॉर हिम। मास्टर डाक्तरंकर बंधुंक प्रति डाक्तर महाशय अनुग्रह करी तांकर चिकित्सा करुछन्ति। डाक्तर कहउछन्ति, अनुग्रह? मास्टर कहउछन्ति, आम मानक उपरे परमहंस देवंक उपरे बोली कहू नाही। डाक्तर कहउछन्ति, ताहा नुहे हे, तुमे सब जान नाही। मोर एक्चुअल लॉस होउछि। प्रतिदिन 2-3टी कॉल बाकी रही जाए। ता पर दिन निजे निजे रोगी घर को जाए आउ फी निए नाही। निजे जाई फी नेबी किपरि? श्रीयुक्त महिमा चक्रवर्तींकर कथा हैला। शनिवार दिन जेतेबेले डाक्तर परमहंस देवं को देखिबाकु जाती सेतेबेले चक्रवर्ती उपस्थित थिले। डाक्तरों को देखि से श्रीरामकृष्ण को कहिथिले, महाशय आपण डाक्तरंकर अहंकार बढ़ाइबापी रोग सृष्टि करिसेंति। मास्टर डाक्तरों को कहउछन्ति, महिमा चक्रवर्ती आपणकर एठाकु आगरु आसुथिले। आपण घरे डाक्तरी विज्ञान उपरे लेक्चर दियंती, से शुणिबाकु आसंती। डाक्तर सत लोकटार कि तमगुण देखिले मु नमस्कार कली एज गॉड्स लॉयर थर्ड। आ ईश्वरंक भितरे तो सत्वरजतम सबगुण अछि। से कथाटा मार्क करथिले। आपण डाक्तरंकर अहंकार बढ़ाइबापी रोग सृष्टि करिसेंति। मास्टर कहउछन्ति, महिमा चक्रवर्तींकर विश्वास जे परमहंस देव मने कले निजे रोग भल करि पारंती। डाक्तर कहउछन्ति, ओह ताहा कोन हुए? निजे रोग भल करिबा? आमे माने डाक्तर, आमे माने तो जानू कैंसर भितर कौन अछि। आमे माने भल करि पारु नाहु, से तो किछि जानती नाही, से किपरि भल करिवे? बंधु मानक प्रति देखंतु, रोग दुसाध्य सत, किंतु एमाने समस्ते सेहीपरि डेभोटी भली सेवा करुछन्ति। मास्टर डाक्तरों को आसवाकू कही प्रत्यागमन कले। खियापिया परे दिन 3टा समय श्रीरामकृष्ण को दर्शन करी समस्त निवेदन कले। कहिले, डाक्तर आज बड़ अप्रस्तुत करिछन्ति। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, कौन होइछि? मास्टर कहउछन्ति, आपण हतभागा डाक्तरंकर अहंकार बढ़ाइबापी रोग सृष्टि करिछन्ति। काली यही कथा शुणी जाइथिले। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, किए कहिथिला? मास्टर कहउछन्ति, महिमा चक्रवर्ती। श्रीरामकृष्ण कहउछन्ति, तापरे? मास्टर कहउछन्ति, सेथिपाई महिमा चक्रवर्ती को कहन्ति तमगुणी ईश्वर, गॉड्स लॉयर थर्ड। वर्तमान डाक्तर कहउछन्ति, ईश्वरंक ठारे सब गुण सत्व रजतम अछि। परमहंस देवंकर हास्य। पुणी मते कहन्ति, राति 3टा समय निद भांगी जाइछि आ परमहंस देवंकर चिंता। दिन 8टा समय कहन्ति, वर्तमान मध्य परमहंस चली।
ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ହସି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଛି, ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଯେଉଁ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଚିନ୍ତା କର, ସେ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହନ୍ତି, ଏଜ୍ ମେନ୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ରିଗାର୍ଡ଼ ଫର୍ ହିମ୍। ଏହାର ମାନେ ଏହି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅବତାର କହେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ହିସାବରେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଭକ୍ତି ଅଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି କଥା ହେଲା? ମାଷ୍ଟର କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଆଜି ରୋଗ ପାଇଁ କି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେବ? ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଆଉ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି। ପୁଣି ଆଜି ଯିବାକୁ ହେବ, ଆଉ କ'ଣ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ? ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ହସ। ଆଉ କହନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ମୋର କେତେ ଟଙ୍କା ରୋଜ ଲୋକସାନ ହେଉଛି। 2-3ଟା ଜାଗାକୁ ରୋଜ ଯିବା ପାଇଁ ସମୟ ହୁଏ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ, ସାଙ୍ଗରେ କେତେଜଣ ବ୍ରାହ୍ମ ଭକ୍ତ। ବିଜୟକୃଷ୍ଣ ଢାକାରେ ଅନେକ ଦିନ ଥିଲେ। ଆପାତତଃ ପଶ୍ଚିମରେ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ଅଳ୍ପ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ କଲିକତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଆସି ଠାକୁର ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୂମିଷ୍ଠ ହୋଇ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଅନେକ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନରେନ୍ଦ୍ର, ମହିମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ନବଗୋପାଳ, ଭୂପତି, ଲାଟୁ, ମାଷ୍ଟର, ଛୋଟ ନରେନ ଆଦି ଭକ୍ତଗଣ। ମହିମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ବିଜୟଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ତୀର୍ଥ କରି ଫେରିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କହନ୍ତୁ? ବିଜୟ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବି, ଦେଖୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛି ସେଇଠାରେ ହିଁ ସବୁ, କେବଳ ମିଛରେ ଘୂରିବା। କୌଣସି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏହାର ଅଣାଏ ବା 2 ଅଣା, କେଉଁଠାରେ ବା 4 ଅଣା, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଇଠାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ 16 ଅଣା ଦେଖୁଛି। ମହିମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏଇ ଘୁରାନ୍ତି, ଏଇ ମଧ୍ୟ ବସାନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ନରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି, ଦେଖ ବିଜୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଛି, ଲକ୍ଷଣ ସବୁ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଯେପରି ସବୁ ଆଉଟି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ପରମହଂସଙ୍କର ଗଳା ଓ କପାଳ ଦେଖି ଚିହ୍ନିପାରେ, କହିପାରେ ପରମହଂସ କି ନା। ମହିମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ମହାଶୟ, ଆପଣଙ୍କର ଆହାର କମିଯାଇଛି। ବିଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ, ବୋଧହୁଏ କମିଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି, ଆପଣଙ୍କର ପୀଡ଼ା କଥା ଶୁଣି ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି, ପୁଣି ଢାକାରୁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ? ବିଜୟ କହୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। କିଛି କ୍ଷଣ ଚୁପ୍ ହୋଇ ରହିଲେ। ବିଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ଧରା ନଦେଲେ ଧରିବା ଶକ୍ତ, ଏଇଠାରେ ହିଁ 16 ଅଣା। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, କେଦାର କହିଲେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ, ଏଠାକୁ ଆସି ପେଟ ଭରା ପାଇଲି। ମହିମା ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କହୁଛନ୍ତି, ପେଟ ଭରା କ'ଣ, ଉଛୁଳି ପଡ଼ୁଛି। ବିଜୟ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଛି ଆପଣ କିଏ, ଆଉ କହିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ଭାବସ୍ଥ ହୋଇ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାହା ହୋଇଥାଏ ତେବେ ହେଉ। ବିଜୟ କହୁଛନ୍ତି, ବୁଝିଛି। ଏହା କହି ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଦମୂଳରେ ପତିତ ହେଲେ ଓ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ଚରଣ ଧାରଣ କଲେ। ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣ ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଆବେଶରେ ବାହ୍ୟଶୂନ୍ୟ ଚିତ୍ରାର୍ପିତ ପରି ବସିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରେମାବେଶ, ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଉପସ୍ଥିତ ଭକ୍ତମାନେ କେହି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, କେହି ସ୍ତବ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହାର ମନର ଭାବ ଯେପରି, ସେ ସେହି ଭାବରେ ଏକ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଶ୍ରୀରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। କେହି ତାଙ୍କୁ ପରମ ଭକ୍ତ, କେହି ସାଧୁ, କେହି ବା ସାକ୍ଷାତ ଦେହଧାରୀ ଈଶ୍ୱର ଅବତାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଯେପରି ଭାବ। ମହିମାଚରଣ ଶାସ୍ତ୍ରୁ ନୟନରେ ଗାଇଲେ, ଦେଖ ଦେଖ ପ୍ରେମମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ତରିୟଂ ସଚିଦାନନ୍ଦମ ଦ୍ୱୈତ ଅଦ୍ୱୈତ ବିବର୍ଜିତମ। ନବଗୋପାଳ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭକ୍ତ ଭୂପତି ଗାଇଲେ, ଜୟ ଜୟ ପରଂ ବ୍ରହ୍ମ ଅପାର ତୁମେ ଅଗମ୍ୟ, ପରାତ୍ପର ତୁମେ ସାରାତ୍ସାର, ସତ୍ୟର ଆଲୋକ ତୁମେ, ପ୍ରେମର ଆକାର ଭୂମି, ମଙ୍ଗଳର ତୁମେ ମୂଳାଧାର। ନାନା ରସଯୁତ ଭବ, ଗଭୀର ରଚନା ତବ, ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସଭାରେ ସଭାରେ। ମହାକବି ଆଦିକବି, ଛନ୍ଦେ ଉଠେ ଶଶୀ ରବି, ଛନ୍ଦେ ପୁନଃ ଅସ୍ତାଚଳେ ଯାଏ। ତାରକା କନକ ରୁଚି, ଜଳଦ ଅକ୍ଷର ରୁଚି, ଗୀତ ଲେଖା ନୀଳାମ୍ବର ପାତେ। 6 ଋତୁ ସମ୍ବତ୍ସରେ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ করে, সুখপূর্ণ চরাচর সাথে। কুসুমে তুমর কান্তি, সলিলে তুমর শান্তি, বজ্রনাদে রুদ্র তুমে ভীম। তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিব মূঢ়মতি। ধ্যায়ী যুগ যুগান্ত অসীম, আনন্দে সর্বে আনন্দে, তুমর চরণ বন্দে। কটিচন্দ্র কটি সূর্যতারা, তুমর এ রচনার ভাব নেই নারীনর, হাহাকারে নেত্রু বহে ধারা। মিড়ি সুর নর রুভু, প্রণন্তি তুম্ভঙ্গু বিভু, তুমে সর্বমঙ্গল আড়য়।
दिय ज्ञान दिय प्रेम दिय भक्ति दिय क्षेम दिय दिय श्रीपदे आश्रय। भूपति पुणी गाउछंती चिदानंद सिंधु निरे प्रेमानंद लहरी महाभाव रसलीला कि माधुरी मरी मरी विविध विलास रस प्रसंग केते अभिनव भाव तरंग बुडुची उठुची करुची रंग नवीन नवीन रूप धरी हरि हरि बोल महाजगे समुदाय एकाकार हईला देशकाल व्यवधान भेदाभेद घुंचिला आशा पुरिलारे मोर सकल साध मेंटी गला एबे आनंदरे माती दुई बाहु टेकी बलरे मन हरि हरि तुटिला भरम भीति धर्म करम नीति दूर हेला जाति कुळमान काहीं राम काहीं हरि प्राण मन चोरी करी बंधु कला पलायन काहींकि मु आसिली ए प्रेम सिंधु तटे। अनेक क्षण परे ठाकुर श्रीरामकृष्ण प्रकृतिस्थ हेले। श्रीरामकृष्ण मास्टरଙ୍କ प्रति आवेशरे कौन गोटाए हुए वर्तमान लज्जा होची जेपरि भूत लागे मु आउ मु होई रहे नाही। ए अवस्था परे गणी पारे नाही। गणिबाकू गले 1 7 8 एई भली गणना हुए। नरेंद्र कहउछंती सबु एक कि ना? श्रीरामकृष्ण कहउछंती ना 1 2 रो पारे। महिमाचरण कहउछंती आज्ञा हाँ द्वैत अद्वैत विवर्जितम। श्रीरामकृष्ण कहउछंती हिसाब भूल हो जाए पांडित्य द्वारा तांको लाभ करा जाए नहीं। से शास्त्र वेद पुराण तंत्र अतीत हाथ खंडिए बही जदि देखे ज्ञानी हेले मध्य तांको राजर्षि बोली कहे ब्रह्मर्षिंकर चिन्ह किछि न थाए। शास्त्रर किपरि व्यवहार जान जड़े चिठी लिखिथिला 5 सेर संदेश और खंडे लुगा पठाइब। जी चिठी पाइला से चिठी पढ़ी 5 सेर संदेश और खंडे लुगा यही कथा मन रखी चिठी खंड पकाईदेला। आउ चिठीर कौन दरकार? विजय कहउछंती संदेश पठा जाइछि बुझागला। श्रीरामकृष्ण कहउछंती मनुष्य देह धारण करी ईश्वर अवतीर्ण हुअन्ति। से सर्वस्थान रे सर्वभूतरे अछंती सत किंतु अवतार न हेले जीवर आकांक्षा पूरे नाही प्रयोजन मेंटे नाही। किपरि जान गाईर जो स्थानटा छुईब गाई को छुआ है सिंह छुईले मध्य गाई को छुआ है किंतु गाईर चिर देई क्षीर आसे समस्तंकर हस। महिमा कहउछंती क्षीर जदि दरकार हुए गाईर सिंगरे मुह देले कौन हेब चिरे मुह देवाक हेब समस्तंकर हस। विजय कहउछंती किंतु बाछुरी प्रथमे प्रथमे एपटे सेपटे मुंडिया मारे। श्रीरामकृष्ण हसी हसी कहउछंती पुणी केही हुए तो बाछुरी को एपरी करिबा देखी चिरोटा को धराई दिए समस्तंकर हस। ओं निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपाधित विग्रहं वै ईशावतारं परमेशमीड्यं त्वं रामकृष्णं शिरसा नमामि।